O mga mare, total, alang lob at Domingo, sugal tamo. Sige, sugal tamo. Bingo na mo, bang alipuro ko ako. Sige, yakuing mamola. Oh, umpisan tane mga mare. A few moments later. O bola mo na, maring Perlito. 1 minute later. Okay, alright. Okay. Sa letra ng B. 5 plus 7. Na? 12. Yes. 12. 5 plus 7. 12. Sa letra ng B. 12. 12. 12. Ito. 12. Hey, adwa ko mo 12. Okay, alright. Bola tani ulit. Okay. Sa letra ng N. N. 11 plus 31. Nano ka no? King letra ka nung N. 42. Wow! 42. Okay, alright. Oh, hala pang pupuro mga mare. Hey! Oh, tutuking bola. Sa letra ng G. G. 24 plus 32. Hey! Bakit? Makanyan kang mamula. 24 plus 32. 56 ya, maring Norma. Oh. Next na, bola. Oh, sige, pakakusog kepa. Oh, kusugan kepang maya. Hola, hola. Alright. Uya na, uya na. Sa letra ng O. O. 56 plus 13. Bakit makanyang Perlito? Samasnan mo yung pamamula mo, ha? Okay naman, maring Norma. Ay, diretsuhan me. Nung 30, 30 mo. Nung 50, 50 mo. Hay, o ba't gawa mo yung mat? Dininan mo ko pang-isipan. Gusto ya, maring Norma, bang mahasata mo king mat? O dapat ingig katyo. King makanyan, Violeta, aluhaya ako. Hay, karakal ko naisipan, daragdagan mo pa. Hay, nano ito?